Uh, Welcome, my dear friends. Today we are going to learn grammar with respect to sentences with direct object and indirect object. Well, there are sentences that when you make, that it has got uh, may one object or may be more than one object, right? When there are two objects in the same sentence, then one will be direct object and another will be indirect object. So, sentence consists of three, basic structure. One is subject, another is called verb, and third one is called object. So, subject is the doer of action, verb is action of the doer, and object is the specifying verb. In this sentences, you find that I gave him a flower. So when we talk about direct object, then we have to understand when verb is followed to particularly that thing is called direct object. So gave what? Gave flower. That is called direct object. And the person to whom it is given is called indirect object. Clear? So direct object is when giving the substance to something to someone is called direct object. An indirect object, the person here defines. She told him. She told a fool to her. In this sentence, told and after that what she told. She told a fool is called direct object, and indirect object is to her. Clear? In the third sentence, they made us a fool. So made, what made? A fool is called direct object, and indirect object is us. All of them said a matter to him. So said, what he said a matter, that is called direct object, and indirect object to him. The last sentence, he sent a gift. What he sent? He sent a gift. A gift is called direct object, and to me is called indirect object. So to specify direct and indirect object, you have to understand sentence clearly. First of all, I just give you idea that if you want to learn grammar properly, you have to learn parts of speech properly. If you do not know a parts of speech in details, it will be a problem for you to know. But in the initial days, as I am teaching you structure of sentences, this is a part of knowing about how to make sentences. So today we are giving the meaning in terms of direct, indirect object of the sentences. Uh, there are sentences without direct object also. I gave him without, you know, ob- direct, indirect object. You are giving only one object. I gave him, right? So here, I is subject, gave is verb, and object is him, right? So this is the way that we learn from English to English. Let us learn English to Hindi. क्लियर? सो आइए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं. जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको हम करने वाला बोलता है, वर्ब मतलब कर्मा, क्या काम करता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विशेषता, क्या विशेष काम करता है. अब इस ऑब्जेक्ट में कभी कभार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, कभी कभार नहीं भी होता है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो वर्ब से डायरेक्टली रिलेट है. जैसे सेकंड सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो मैंने मिटा दिया है. शी टोल्ड अ फूल टू हर. सो उन्होंने, उस लड़की ने बताया. क्या बताया? बुद्धू बताया. तो ये उसका बताने, मुंह से जो बात निकला पहला, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है. इसके बाद जो आदमी को बताया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है. दे मेड आस अ फूल. उन्होंने बनाया. आस हमें क्या बनाया? अ फूल बनाया. क्योंकि बनाने को यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा. इसके बाद जिसको बनाया वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ देम सेड अ मैटर टू हिम, सारे के सारे बताया एक मैटर। तो बताने को क्या चीज बताया? मैटर को बताया। किसको बताया? उनको बताया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके में ही सेंड अ गिफ्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, और किसी किसी सेंटेंसेस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं करता है। लेट अस लर्न इंग्लिश टू बेंगली। যখন আমরা সেন্টেন্সেস কথা বলি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট জানতে হবে। স্ট্রাকচারের কথা বলছি সেন্টেন্সে, সবার আগে তো সাবজেক্ট, যে কাজ করেন, ভার্ব কর্ম, এবং অবজেক্ট বিশেষ কাজ। তো আসুন, আই গেভ হিম এন আপেল। ওকে, আই হ্যাভ অ্যাডেড। সো হোয়াট I gave an apple is direct object, and indirect object is called him. Clear? ওটাকে an apple, একটা আপেল দিয়েছি সেটা হলো ডাইরেক্ট অবজেক্ট, আর যাকে দিয়েছি সে হলো হিম, ওই ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে। She told a fool to her, ওই মেয়েটা বলেছিল একটা বুদ্ধু ওই মেয়েটিকে। তো যা বুদ্ধু বলেছিল সেটাকে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং যাকে বলেছিল সে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয়ে গেল। দে মেড আস আ ফুল, ওরা আমাদেরকে বানিয়েছিল। কি বানিয়েছিল? বুদ্ধু বানিয়েছিল। সে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আ ফুল হয়ে গেছে, আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আস। অল অফ দেম সেইড আ ম্যাটার টু হিম, ওনাদের ভিতরে সবাই সেইড বলেছিল একটা বিষয়, টু হিম, ওই মানুষটিকে। তো বলার এখানে যা কথা হয়েছে সেটা হলো একটা ম্যাটার, একটা বিষয়, আর টু হিম ব্যক্তিকে বলেছিল। তো সবার আগে যেটা মুখ থেকে হয় বা যেটা মুখ থেকে বের হয়ে যায় সেটাকে আমরা ডাইরেক্ট অবজেক্ট মানি। হি সেন্ট আ গিফট টু মি, উনি পাঠিয়েছিলেন একটা গিফট। একটা গিফট কাকে পাঠিয়েছিলেন? আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তো এই জিনিসগুলো আপনি জানতে হবে। সেন্টেন্সে যখন ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট থাকে সেটাকে আপনাকে মনে নিতে হবে, এবং সেটা ভয়েস চেঞ্জে আপনার কাজ করবে। যখন আপনি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েস করবেন তখন এগুলোকে আপনাকে জানতে হবে। তো প্রথমেই আপনি জেনে নিন, আপনার কাছে ভালো হবে, শিখতে হবে, এবং শেখাটা দরকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডস।